Wih, keren sekali. Coba lihat ini teman-teman. Wih, terjatuh setayunya di bawah ini teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak. Kali ini teman-teman, kita mau mencari mainan teman-teman. Ayo kita cari teman-teman. Wih, coba lihat itu teman-teman. Sepertinya ada rel kereta api teman-teman. Ayo kita ambil teman-teman. Wih, ini teman-teman. Ada berapa ini teman-teman? 8 rel kereta api teman-teman. Kita masukkan teman-teman ke sangkai asoy teman-teman. Coba di situ teman-teman. Sepertinya ada mainan teman-teman. Itu teman-teman. Apa itu teman-teman? Coba kita ambil teman-teman. Wih, di sini ada Ultraman teman-teman. Wadidaw, keren dan mantap teman-teman. Dan di sini ada kereta api Thomas teman-teman. Wih, keren. Kita masukkan dulu teman-teman. Dan di sini teman-teman ada temannya si Thomas yang berwarna merah. Wih, keren. Dan di sini teman-teman ada teman si Thomas lagi yang berwarna orange dan berwarna hijau. Wih, keren teman-teman. Banyak sekali mainan teman-teman. Dan di sini ada kereta api lucu teman-teman. Kereta api Sweet Train. Wih, keren. Dan ini teman-teman ada gerbongnya teman-teman. Wih, keren teman-teman. Kita bawa pulang teman-teman nih teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman. Wih, nampaknya ini kereta api Thomas teman-teman. Wih, masih baru teman-teman. Wadidaw, keren dan mantap ini teman-teman. Kita bawa pulang dulu teman-teman ya. Wih, ada apa ini teman-teman? Wih, wadidaw, ini keren teman-teman. Mobil Tayo teman-teman. Wih, ada lampu-lampunya teman-teman. Wadidaw, keren banget teman-teman. Kita bawa pulang teman-teman. Wadidaw, keren dan mantap teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman. Ini ada apa teman-teman? Wih, ini ada mobil anjing pelacak teman-teman. Wadidaw, keren dan mantap teman-teman. Ayo kita rakit teman-teman rel kereta api tadi teman-teman. Kereta apinya kita jalankan dulu teman-teman. Teman-teman, lihat ini teman-teman. Sudah kita rakit teman-teman. Wih, ini keren banget teman-teman. Wadidaw, mantap. Coba kereta api Thomasnya kita jalankan teman-teman. Wih, terlepas teman-teman. Coba kita benarkan dulu teman-teman. Wih, keren teman-teman. Mantap, wadidaw, keren dan mantap teman-teman. Kereta api Thomasnya berkeliling teman-teman. Kereta api Thomasnya membawa barang teman-teman. Wih, keren. Wadidaw, keren dan mantap teman-teman. Coba kita nyalakan dulu teman-teman si Tayonya teman-teman. Wih, si Tayo ini bernomor 120 teman-teman. Wih, keren si Tayonya teman-teman. Mantap ini teman-teman. Coba kakak hidupkan dulu teman-teman ya si Tayonya. Wih, ada lampunya teman-teman. Bannya berlampu teman-teman. Coba kita taruh teman-teman di sini teman-teman. Wih, si Tayonya keren teman-teman. Wih, mantap ini teman-teman. Wow, si Tayonya keren banget. Wadidaw. Si Tayo bannya berlampu teman-teman. Wih, keren. Si Tayo bisa bernyanyi. Wih, mantap teman-teman. Wih, wadidaw, keren dan mantap. Coba kita matikan dulu si Tayonya teman-teman. Kita nyalakan si Thomas. Hai teman-teman, namaku Thomas. Coba kita nyalakan ini teman-teman. Si Thomasnya besar sekali teman-teman, panjang teman-teman. Coba kita taruh di sini teman-teman. Wih, keren teman-teman. Mantap teman-teman. Wih, keren. Wih, mantap sekali teman-teman. Coba si Thomasnya kita taruh di sini teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Si Thomasnya agak susah bergerak teman-teman. Mungkin karena ini tanah teman-teman. Coba kita ratakan teman-teman. Wih, keren teman-teman. Mantap teman-teman. Keren, wadidaw, mantap dan keren teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman ya. Coba kita hidupkan lagi stayunya teman-teman, biar menemani si Thomas. Wih, keren sekali.
hampir menabrak si Thomas. Wih, keren teman-teman. Wadidaw, keren dan mantap sekali teman-teman. Kenapa ini teman-teman? Wih, si Tayo menabrak si Thomas teman-teman. Keren sekali teman-teman. Mantap teman-teman. Coba kita hidupkan ini teman-teman. Mobil anjing pelacak teman-teman. Coba lihat ini teman-teman. Wih, jatuh si Tayonya di bawah teman-teman. Wih, wadidaw, mantap. Wih, keren. Wih, bisa melewati kereta api Thomas ya teman-teman. Kita coba teman-teman lagi teman-teman ya. Wih, keren. Coba kita ulang lagi teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Wadidaw, keren, mantap teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Wih, mantap. Wih, terjatuh gerbong si Thomas teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Wadidaw, dia bisa melewati sini juga teman-teman. Wih, keren. Ini si Thomasnya terjatuh teman-teman. Kita bereskan dulu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu ya teman-teman. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.